blur to na. Please. Followers nyo lang po. Please, guys. Please. Yeah. Guys, mag-comment. I-comment nyo na kami kung ano na kayo. Followers sa amin. Hi, guys. Kami So, Marcos and Ethan. Search nyo pangalan Marcos and Ethan. And Kambalelot. Kambalelot. Nag-vlog po kami. Vloggers po kami. Guys, parang awa nyo na. Hirap lang namin Pinabili lang namin. Ay, nakakainis. Pinili lang po namin. Guys, sana follow nyo po. 100 likes. Subscribe. Bye. Please, follow nyo na kami. Nimumulto po ako nito. Maris. Wait lang. Ayun po yung kapat ko. Hala, walang power. Ay, matutulog na ako, guys. Sobrang. Subscribe, guys. Good night. Anong good night? Ano pa? Sorry, baby. Nakuha ko po sa machine. Ito naman. Nakuha ko sa tabaon. Namatay. Naging teddy bear. Para kasi itong essence. Ay, alam ko na. 100.